आपकी भरपूर तवज्जो में दावत दे रहा हूँ। मोहतरम जनाब कारी और कुर्रा कारी उसामा ज़हीर साहब तशरीफ लाते हैं और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन وكان بالمؤمنين رحيما। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله بارك الله.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سبحان الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जितने मेहमानाने गिरामी आए हैं मैं सबको अहला मसाला मरहबा कहता हूँ। जी आया सब बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक आपका आना मुबारक फरमाए। मोहतरम जनाब अजीज़ुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह, इसी तरह सनाखान पैगंबर उस्मान साइम हाफिज़हुल्लाह और मोहतरम जनाब कारी शाहिद नवाज़ हाफिज़हुल्लाह, मोहतरम जनाब उसामा मदनी साहब, जितने भी मेहमानाने गिरामी हैं मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आना बैठना आपका सुनना और हमारा सुनाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।